Lesson question number 7, exercise 1.3 or question number 3 de. Question number 7, find alakazan po ke find x, y, z and w. If 3 times x, y, z, w is equal to x 6 minus 1 2w plus 4 x plus y 3 plus w or 3. Lesson mung sarada given data da chidri matrices given di required da di mung ta da x y z or the w padi kini da x y z or w da value malum waldi tik shu solution bada se liku chigur da given di 3 times x y z w is equal to x 6 minus 1 2 omega or 4 x plus y 3 plus w or 3. तासु गोरे दा 3 बदे 2 लो सरा सकमा मल्टीप्लाई कम दा बशी 3x 3y 3z and 3w equal to अदे दोनों मैट्रिसेस दरमियान जा प्लस थे नो मुंगो एडिशन को करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पर ऐड को x plus 4 6 plus x plus y minus 1 plus 3 plus w or 2w plus 3 दा बदे मुंग सरा राशि 3x 3y 3z 3w is equal to दावा x plus 4 राशि दा 6 plus x plus y minus 1 plus 3 नसराजी 2 plus w और दावा शी 2w plus 3 was the दवा matrices दी और हमन्स की equality sign ना करें मतलब comparison बोको the corresponding element नो उबली के चे comparing corresponding elements. The 3x corresponding elements से लगा x plus 4. वह सो दल तक में x दल तक में x चाहे से वेरिएबल जो हागे यो सेट तक बाकी पक्कल सेट पे दा बशी 3x दा x ते खोरा वाला minus x equal to 4. The 3x ने 1x लरे किस राजी 2x equal to 4. दाम पर 2 डिवाइड का दाम पर 2 डिवाइड का x equal to 2. हुई गए दवा शांत के 3y बचा बराबर शी 3y बराबर शी द 6 plus x plus y लगो दा y चिकम वेरिएबल दा यो सेट तक है दा बशी 3y minus y equal to 6 plus द x वैल्यू सरा गली 2 द नंबर राशि 8 दाम पर 2 डिवाइड के दाम पर 2 डिवाइड के द y वैल्यू सरा ला 4 रसे कना the x value mu मालूम करे दा सदा 2 दा अक वैल्यू मालूम के सकड़ा दा पोट दा बया 3z पे से बराबर दे 3z equal to 2 plus w चिकले पे यो इक्वेशन की द यो न ज्यादा वेरिएबल्स राशिन द इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम त यो सॉल्यूशन पकार दे न दा हम डायरेक्ट ने जो सॉल्व कर दे तो इक्वेशन नंबर यो नंबर और को परस के मावला 1 नंबर को खदे तो गोरे दा बरे से बराबर शी 3w equal to 2w plus 3 दा 2w दे खोरा वाला वा minus 2w equal to 3 w वैल्यू सर आला 3 डाला 3w ने 2w minus की 1w और आजे 3 पखपल जे वस दा वैल्यू रवाले पद के पुट के ताव से z वैल्यू राशि 3z equal to 2 plus 3 3z equal to 5 दाम पर 3 डिवाइड का दाम पर 3 द z वैल्यू सरा आला दावा जमूं सरा आंसर शी द x y z वैल्यू मालूम होलू अगर हम तो सकला मालूम होता ओके सब हो गए हां क्वेश्चन नंबर 8 तो गोरे दो मैट्रिसेस दी यो x ते यो y दे दोनों मुंग मालूम नदी खुदा गिवन दी द x और द y तासु एडिशन के दोनों मैट्रिसेस जमा के तो आंसर दार है 5209
او کو د x او د y ډیفرنس معلوم کې نو هغه دا راځي 3x 0 minus 1 نو تاسو دا میټرکس x او میټرکس y معلوم کې په کوېسچن ځان پوهه کې دوه میټریسز دي یو x ته یو y دی نه موږ ته x معلوم دی نه راته y معلوم دی خو دا راته پته ده چې x او y جمع شي نو انسر ته دا راځي او د x نه چې y ماینس کړو انسر ته نو تاسو دغه دوه میټریسز معلوم کې چې دا کم دوه میټریسز دي چې زوی جمع کم چې دا ته راشي او چې سبټریکټ کم چې دا ته راشي خبره پوهیږئ نو تاسو به سولوشن ولیکئ ګوره ګیون دا دی چې x پلس y د څه برابر دی لکه د 5209 دته به اکویشن پس 2 وایو x minus y د څه برابر دی د 360 minus 1 دته به اکویشن 2 وایو اوس اکویشن 1 او اکویشن 2 8 کې نو ایډیشن موږ څنګه کوو په اکویشن کې لیفت سایډ د لیفت سایډ سره اډ کول شي او رائټ سایډ با د رائټ سره مطلب x plus y با 8 شي د x minus y سره او دا 5209 دا به 8 شي د 360 minus 1 سره دا y او minus y به یو بل سره کینسل شي سم پاتې شي 2 times x equal to 5 plus 3 نه سره راځي 8 0 plus 6 نه 8 0 plus 0 نه 9 minus 1 نه 8 وشه دا رااله دا دوانه ما سکله په منځ کې پلس راغله نو 5 plus 3 نه 8 راځي 2 دا ما 8 لا وزو معلوموم x الکه دا 1x ته او 1x داري دا 2x رااله د 2 plus 6 نه 8 راځي د 5 plus 3 نه 8 راځي 0 plus 0 نه 0 د 9 minus 1 نه 8 وزو x معلوموم د سټم 1 over 2 او د سټم 1 over 2 نو x ویلیو بشي دا 2 په 2 سره سکه مالکا ملټیپلای کم نو x equal to دا د x ویلیو والا دا چا ویلیو والا د x کدا تاسو اوس د y ویلیو معلوموي نو د اکویشن 1 کې به ولیکئ چې پرام اکویشن 1 مونږ ته پته ده x plus y د څه برابر دی دا 5209 زه معلوموم د y ویلیو د x په هغه سیټ ته شفټ کوم چې x هغه سیټ ته شفټ کوم نو څه بشي ماینس x بشي که نه دا بشي y equal to 5209 ماینس د x په ځای باندې دا میټرکس x ولیکم 4404 اوس به دنه چې کم دی د دې 5 نه چې 4 ماینس کم سره راځي 1 د 2 ماینس 4 نه سره راځي ماینس 2 0 ماینس 0 نه 0 او 9 ماینس 4 نه 5 او دا به زموږ سره شي انسر دا نوٹ کړئ زره نوٹ کې توښه دغه بند کا زر نوٹ کې ها په 2 منټو کې او بند کا وګوره matrix A is equal to 2 minus 3 4 and 5 and B is equal to 2 5 minus 1 3 او دو matrices نورم د خواغزونه لیکما یو matrix بل دی او مونږ ته وایي چې if small c equal to t and small d equal to minus 4 نو تاسو ویریفای کې سو ویریفای کې چې c plus d is equal to ca plus da دا تاسو پروف کې چې c plus d into a is equal to ca plus da تاسو را given څه دی دا given دی چې matrix a matrix b given دی او د c او د small d values given دی required څه دی تاسو ته left side او right side پروف کول دی چې دا equal دی solution به وکړي دا اصل کې دا distribute ولا خو مخکې به ډیسکس کوم دا پر ریل نمبر کې به ټول لاز بالکل په ډیټیل سره ډیسکس کوم هدي خو ګوره بچي consider کم سایډ لکه لیفٹ هاند سایډ په لیفٹ هاند سایډ باندې څه دي
C plus D into A. The C په ځای باندې بسو لیکم 2 plus the D په ځای باندې بسو لیکم minus 4 او the A په ځای باندې بسو لیکم matrix A which is 2 minus 3 4 and 5. So C plus D into A is equal to دا براشي 2 plus minus na minus 4 براشي او دا بشي 2 minus 3 4 5. Then Barashi C plus D into A is equal to 2 minus 4 Nasarazi minus 2. That was 2 minus 3 4 or 5. Alaka puige C plus D into A. The minus 2 में दसरा multiply का minus 4 minus 2 the minus 3 से multiply का plus 6 minus 8 or minus 10. और दत्तो हुआ equation number first. Was right side consider के. पर राइट हैंड साइड से जी सी ए प्लस डी ए सी पदे माने वसूली कम 2 और द ए पदे माने वसूली कम मैट्रिक्स ए प्लस द डी पदे माने वसूली कम -4 और द ए पदे माने बदा मैट्रिक्स वसूली कम दावशी 2 2s are 4 -6 8 और 10 दा प्लस बशी और -4 जो 2 से मल्टीप्लाई शी -8 प्लस 12 -16 एंड -20 was that one जमा के 4 plus -8 ना सर आजी लगा -4 -6 plus 12 ना plus 6 8 -16 ना और 10 दना बराशी -10 दारा चार बराबर है सी ए प्लस ओ डी ए और दत्तो was equation number 2 है और the 1 और the 2 दा खबर साबित हुआ कि C plus D into A दा सब बराबर रहे दा C A plus D A दा बाकी चे कम वधी दा बता सो पखपला सके ट्राई के आसान दी हाँ क्वेश्चन नंबर 10 तो गोरे दा तासो पखपला दाम कवले शे तासो बिदा बिल्कुल पखपला उकेदार तजुना कोमा गोरा three matrices given the A B और C और समालू मोल दी A plus 2B द मैट्रिक्स B से बस मल्टीप्लाई के 2 लकदा मुंग मालूम मोल दी A plus 2B ताउस तो मैट्रिक्स M गिवन दे B गिवन दे और मैट्रिक्स C गिवन दे दाज तासु मालूम होवे दल तक मैट्रिक्स A उली के हमारा पूरी गए प्लस B उली के 2 और दल तक मैट्रिक्स B उली के दल तो मैट्रिक्स A राकुशी प्लस दा 2 बदी मैट्रिक्स रसशी मल्टीप्लाई शिताव सर बच कम देगा आंसर बा बता बोन सके जमा के ताव सर बसराशी आंसर पूरी गेला का कुना क्लियर दा गेम वो चिताव 3a - 4b मालूम के 3a - 4b से चल बो के 3 बोली के मैट्रिक्स A बदर क्लेशवी हगा बोली के माइनस बोली के 4 और b बदर क्लेशवी हगा बोली के पूरी गेला का दा 3 में मल्टीप्लाई के दे मैट्रिक्स तासो बे मैट्रिक्स राशि माइनस दा 4 में मल्टीप्लाई के दे मैट्रिक्स रा तासो बे बल मैट्रिक्स राशि दा दे मैट्रिक्स ने बता सके माइनस के और दा जम सरा आंसर राशि पूरी गेला का यस सर एला का पूरी के तो पता बता कमाई बता टूलू के बदे दा पर्दा कॉपी ले जा 103 शतरा 1 से अदा बंद कर दो Oh, question number 12. Verify A plus B plus C equal to A plus B or plus C. Light room. ما تقول نحكي. ها. ده three matrices دي A B or C. A से बराबर दे बराबर दे A is equal to 2 minus 3 4 2 minus 3 4 1 B से बराबर दे 5 minus 2 3 6 और C 1 7 minus 6 minus 3 उगुरे बेटा given data सदा दा given दी च A B और C three matrices given दी required सदी
مونږ ته دا پروف کول دي چې لیفټ ساید او رائټ ساید ایکوال دي. په لیفټ ساید باندې څه دي؟ اول به میټرکس بی او میټرکس سی په منځ کې سره راغلی پلس د هغه چې کوم انسر راغلی د هغه سره به ا جمع کو. رزلټ ته مونږ ایکویشن فسټ وایو. رزلټ به ایکویشن فسټ وایو. بیا به رائټ ساید کنسیډر کو. په رائټ ساید باندې به میټرکس ا او میټرکس بی اول جمع کم رزلټ چې راغلی د هغه سره به میټرکس سی ایډ کم، هغه ته به ایکویشن نمبر 2 وایي. او بیا به ایکویشن 1 او ایکویشن 2 کمپیر کم چې یو شان راځي او کنه کراتلا، نو مطلب دا دی چې دا زموږ سره پروف شو. پوهیږئ؟ سلوشن ته ډایرکټ وګورئ. سلوشن کې بولی کم چې کنسیډر لیفټ هاند ساید. په لیفټ هاند ساید باندې څه دي؟ ا بی پلس سی. د ا په ځای باندې میټرکس ا ولیکا، بیا پلس د بی په ځای میټرکس بی ولیکا، میټرکس سی. د نمبر راشي ا پلس بی پلس سی ایکول ټو 2 minus 3 4 1. دا په خپل ځای دا دوانه 8 کا 5 plus 1 6 minus 2 plus 7 5 3 minus 6 minus 3 6 minus 3 3. was دا دوانه سمپل سکا 8 کا. نو 2 plus 6 8 minus 3 plus 5 2 4 minus 3 1 and 1 plus 3 4. او دته سو آیا equation number first. اسانه ده کنه. was consider right hand side. consider پر right hand side باندې څه دي؟ a plus b اور plus c. مطلب اول به میټرکس a او میټرکس b ایډ کم. میټرکس a plus matrix B. او د چې کوم رزلټ راشي د هغه سره میټرکس او C. ګور دا ایډیشن به څنګه شي؟ 2 plus 5 7 minus 3 minus 2 minus 5 4 plus 3 1 plus 6 7 or plus دا 1 7 minus 6 minus 3. دا څه شی دی؟ a plus b or plus c. اوس وګوره a plus b plus c equal to 7 plus 1 نه څه راځي؟ 8 minus 5 plus 7 2 7 minus 6 1 or 7 minus 3 4. دا زموږ سره equation number was equation 1 او equation 2 comparison okay. 8 2 راغله دلته 8 2 1 4 1 4. نو دا 1 او 2 نو دا خبره ثابت شو چې a plus b plus c برابر راځي د a plus b اور plus c. کله پوهیږو کنه؟ دا بل پارت په خپل ټرای کې. ها question number 13. Find the additive inverse. Additive inverse څه ته وایي؟ په ریل نمبر کې فرض کیا زموږ سره یو ریل نمبر دی 5. د 5 سره څه جمع کم چې 0 راشي؟ -5. نو دا شانته کې د میټرکس سره چې اقا میټرکس نیگیټیو ټایم 8 کې نو تاسو سره وسره کوي 0 میټرکس ورکوي یا بنل میټرکس سره کوي. نو دې مطلب دا چې دا به د لپاره صحیح ایډیټیو انورس وي. ایډیټیو انورس په خبره پوهیږئ؟ لکه کوېسچن نمبر 13 میټرکس وایي چې find the additive inverse. find the additive inverse د چا؟ د a is equal to 3 4 6 2. د additive inverse معلوم کا. د additive inverse بس راځي
نو ما ته پته نشته چې د اډیټیو انورس څه دی. دویم چې لیټ ا ډیش یا داسې ا به واخلم چې دا ا چې کوم دی دا اډیټیو انورس دی او په دې کې میټریسز څه دي دا الیمنټس دي پکې ا بی سی ډي دا اډیټیو انورس دی. د چا اډیټیو انورس دی د دې 3 4 6 2. زم چې دا میټریکس پرس کې د اډیټیو انورس دی. نو چې دا دوه د یو بل اډیټیو انورس دی دې مطلب څه دی چې دا دوه زو جمع کما نو مال به نل میټریکس راکړي. خبره پوهیږي اډیټیو انورس صحیح چې دوه نمبر د یو بل سره 8 کما رزلټ 0 راکړي نو دا دوه میټریکس زیاده دوه نمبر د یو بل لپاره اډیټیو انورس دی. وزم چې پرس کیا دا زموږ سره یو میټریکس دی او سپوز چې دا میټریکس د دې لپاره څه دی اډیټیو انورس دی. نو بیا با د دې دوه سم لکه د دې ا بی سی ډي کو زو سم واخلم د 3 4 6 2 سره نو رزلټ براکای 0 0 اور 0 0. ٹھیک تا ول بدا دوه زو جمع کم a plus 3 b plus 4 c plus 6 d plus 2 equal to 0 0 0 اور 0. د دوه په منځ کې سره راغلي equality نو corresponding elements بس شي نو بلی کم چې a plus 3 equal to 0 b plus 4 equal to c plus 6 equal to 0 and d plus 2 equal to 0. د دنه بل a ویلیو سره شي لکه a equal to -3 b equal to -4 c equal to -6 and d equal to دا ویلیو راواله په دې کې پټ کا نو -3 -4 -6 او -2 دا سره له دا اډیټیو انورس رالی. الکه پوه شوې دا بل په خپل ټرای کې هغه کې بولی کې چې a b c d e f g h i دا اډیټیو انورس د ریبل میټریسز په خپل به سکه ټرای کې او د سره دا ایکسرسایز چې کوم دی ختم شو ځکه چې دا 14 وای تاسو شو چې دا یو بل اډیټیو انورس دي دوه به جمع کې انسر به 0 راکړي. بس دا ایکسرسایز شو ختم شو.